नमस्कार फ्रेंड्स मु शक्ति आपण देखुंती नरसिंहा क्रिएशंस पेजेस। तो फ्रेंड्स आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर उपर नजर पकाइबा जहाँकि आपण माने समस्ते जानि रखिबा निहाती दरकार। तेबे कोन रही आज वीडियो रे वर्तमान बड़ मुख्य खबर आपण माने जानिबा पई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु जहाँद्वारा कि आपण माने डिटेल्स इंफॉर्मेशन पाई परिबे। एवं फ्रेंड्स ता पूर्व ए वीडियो गोटे लाइक करंतु जदि पारुछंती आपनकर सांग साथी मानकु वीडियो को शेयर करनतु। जदि फ्रेंड्स आपण माने आमो चैनल ले नुआ ही वीडियो देखुछंती पूर्व केबे भी हमरो चैनल को सब्सक्राइब करनाती तबे निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आस्तुवा बेल आइकन को बजाय रखतांतु। तो फ्रेंड्स नंबर 1 रही केदारनाथ रे पहुंची बाबा को रुद्राभिषेक कले प्रधानमंत्री विश्व शांति पई कले प्रार्थना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंडर केदारनाथ गस्तर अछंती। केदारनाथ दर्शन करने सह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फुट उच्च और 35 टन ओजनर आदि शंकराचार्य मूर्ति उन्मोचन करछंती। यासह से शंकराचार्य समाधि स्थलर लोकार्पण करथिले। 2013 प्राकृतिक विपर्यय एही स्थान क्षतिग्रस्त होइथिला। प्रधानमंत्री हेबा परे से पंचम थर लगी एही तीर्थस्थल गस्त करछंती। केदारनाथ रे पहुंची से प्रथमे मंदिर को जाइथिले। मंदिर परिक्रमा और आरती करिया परे गर्भगृह रे पसी से बाबा को रुद्राभिषेक करथिले। प्रधानमंत्री को एही ऐतिहासिक गस्त को देखिया पई देशर विभिन्न शिव मंदिर रे व्यवस्था कर जाइथिला। चारिधाम सह एही गस्त को राष्ट्रीय कार्यक्रम करने को 27टी शिव मंदिर रे एलईडी लगा जाइछि। या छड़ा नुआ केदारपुरी अंचल रे भी उद्घाटन करिवे नरेंद्र मोदी। 2013 रे गुजरात मुख्यमंत्री थिबा समय रे मोदी केदारनाथ जिबाकू इच्छा प्रकाश करिसंती किंतु सेतबेले सेमानकू अनुमति मिली नथिला। किंतु प्रधानमंत्री हेबा परे से नियमित भाबे केदारनाथ गस्त करिसंती और कोटी कोटी टंका खर्च रे नुआ केदारपुरी निर्माण करबाकू घोषणा करिसंती। सेपटे केदारनाथ मंदिर और पार्श्ववर्ती अंचल पुनर्विन्यास कार्यक्रम में जोग देइछंती प्रधानमंत्री। सेठारे आदिगुरु शंकराचार्य समाधि लोकार्पण कर समस्त भक्त को आदिगुरु शंकराचार्य दर्शन करिवार सुजोग पाइबे भक्त। एही अवसर में चारिधाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम कार्यक्रम को संयोजित कर आज पुरी गस्तरे केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान, राष्ट्रीय उपसभापति बैजयंत पंडा, राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्र, राज्य उपसभापति ललितेन्दु विद्याधर महापात्र, पुरी विधायक एही कार्यक्रम में जोग देइछंती। सदाशिव केन्द्रीय विश्वविद्यालय ठारे एही कार्यक्रम अनुष्ठित हेउछि। पर केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान पिपिली ब्लॉकर कमरकंतिया ग्राम को गस्त करिसंती। प्रति खबर स्वामीर परक्रिया प्रीति हला काल रागरे 5 संतान को हत्या पर आत्महत्या उद्यम कला स्त्री। निजर 5 संतान को तंटी चिपी हत्या करिया परे आत्महत्या करने को ट्रेन लाइन को डेइला महिला हेले अल्पके बंचीगले। स्वामी को अन्य महिला सह देखा पर एपरी चरम पदक्षेप नहीं महिला। एपरी अभावनीय घटना घटी जर्मनी सोलिंगन अंचल क्रिस्टियन के अंचल में। मिरर यूकेर रिपोर्ट मुताबक 28 वर्षीय क्रिस्टियन निज स्वामी को अन्य जड़े महिला सह देखिथिले। एथिरे उत्क्षिप्त होई निजर 5 पिला को अति निर्मम भावे हत्या करथिले। प्रथम पिलामानकु निशा औषध खुआइथिले, तापर तंटीचिपी हत्या करथिले। हत्या पर 5 संतान को मृतदेह को बेडसीट रे गुड़ाई बेड उपर रखि देथिले। समस्त मृत संतान को बयस 11 वर्ष कम। तांकर 6 संतान थिले, हेले बड़ पुओ खेलिबाकू बाहर को जाइतवारु बंची जाइथिला। देखा परवर्ती खबर एनसीबी रे हाजर हेले आर्यन। जेलरू बेल मिलिबा परे प्रति शुक्रवार हाजर होबाकू होइछि नोटिस। शर्त अनुसार आज अभिनेता शाहरुख खान को पुओ आर्यन नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रे हाजर होइछंती। पूर्वाह्न 11 अपराह्न 2टा मध्य एनसीबी रे उपस्थित होबाकू तांको प्रति निर्देश जारी होइथिला। ड्रग्स ऑन क्रूज मामला रे गिरफ होई मुंबई आर्थर रोड जेल रे थिबा आर्यन को जामिन मंजूर करबा समय बॉम्बे हाईकोर्ट रखिथिला केतेक शर्त मध्यरु उपरोक्त शर्त अन्यतम। शर्त रखी बॉम्बे हाईकोर्ट आर्यन को जामिन मंजूर करिछि। सेगुड़िक मध्यरु दुईटी हेउछि पुलिस को न जणाई आर्यन मुंबई रु बाहर को जाई परिबे नाही एवं प्रति शुक्रवार दिन एनसीबी रे हाजर हेबे। शर्तावली रे आहुरी मध्य उल्लेख अछि जे आर्यन पुनर्बार सेभଳି कौनसी कार्यक्रम रे शामिल हेबे नाही। उक्त मामला अभियुक्त होइतबा बंधु अरबाज मर्चांट सह से जोगाजोग करिबे नाही कि गणमाध्यम को किछि कहिबे नाही। जदि कौनसी शर्त खिलाफ हुए तेबे एनसीबी आर्यन को जामिन खारज करबा पई अदालत को अनुरोध करिबो। देखा प्रवृत्ति खबर बटिका को नहीं बढ़िला चर्चा। बाजार को आसिला प्रथम कोरोना बटिका। संक्रमित को दिन को 2टी लेखाएं खाइबाकू पड़िबो 5 दिन। बाजार को आसीछि कोविड-19 प्रतिरोधक बटिका मेलुनुपिराभिर। प्रथम देश भावे ब्रिटेन ही मेलुनुपिराभिर बटिका को कोविड संक्रमित को देबाकू अनुमति प्रदान करिछि। अमेरिकार औषध निर्माणकारी संस्था मर्क एवं रीड जेबाक बायोथेरापेउटिस मिलित भावे एही औषध प्रस्तुत करिसंती। ब्रिटेन मेडिसिन एवं हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी कोविड संक्रमित को मेलुनुपिराभिर औषध देबाकू परामर्श दैछि। कोविड पॉजिटिव हेबार अबा लक्षण देखाजिबार 5 दिन मध्य रोगी मानकू एही टैबलेट देबाकू परामर्श दिया जाइछि। यह होछि प्रथम खाइबा कोविड औषध जहाकू ब्रिटिश सरकार अनुमति प्रदान करिसंती।
ତେବେ ବିଗତ ମାସଟେ ହେବ ଏହି ମେଲୁନୁପିରାଭିର ଔଷଧର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବିଶେଷ କରି କୋଭିଡରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମରୁ ଗୁରୁତର ହେବା ସହ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହେବା ଅବା ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିବା ଆଶଙ୍କାକୁ ଏହା 50% କମ୍ କରିଦେଇଥାଏ। ସେହିପରି ଏବେ ବଜାରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କମାଇବା ଲାଗି ମଧ୍ୟ ମେଡିସିନ ଆସିଛି। ଏହି ଔଷଧର ଚାହିଦା ବଜାରରେ ଅଧିକ ରହିଛି। ଲୋକଙ୍କ ଚାହିଦା ଅନୁଯାୟୀ କମ୍ପାନୀ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏହି ଔଷଧ ଶରୀରର 15% ଓଜନ କମିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁଛି। ଅଧିକା ପ୍ରତି ଖବର ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ୟୁରୋପ ଏବଂ ଚୀନରେ ଯେଉଁ ଲହର ହେଉଛି ତାହା ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟ। ଏନେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରେ ବଢ଼ୁଛି ସଂକ୍ରମଣ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ ଡେଲ୍ଟା ଭେରିଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିସାରିଛେ। ଏହା ବାଦ ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି, ତେଣୁ ଆତଙ୍କିତ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। 3 ମାସ ତଳେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା 75% ଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ବି ଟିକାକରଣ ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ କ୍ଷମତା ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ଭାରତ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଲହର ଆଶଙ୍କା ଏବେ ବି କମିନି। ଆମକୁ ଏବେ ବି ସତର୍କ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଧିକା ପ୍ରତି ଖବର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣକୁ ନେଇ ଡିଏମଏଟିଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଲେ ସଚେତନ ନହେଲେ ଆସିପାରେ ତୃତୀୟ ଲହର। ସଂକ୍ରମଣ କମିଥିଲେ ବି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡିଏମଏଟି ରମାକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କମିଥିଲେ ବି ଢିଲା ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, କୋଭିଡ ନିୟମ ମାନିବା ଉଚିତ। ବାହାର ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମଣ ସହ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଢ଼ୁଛି, ବଢ଼ିବାର ବିଭିନ୍ନ କାରଣ ହୋଇପାରେ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ସରକାର ବେଡ୍, ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମହଜୁଦ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି 2-3 ଦିନରେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଡେଲ୍ଟା ଭାଇରସ୍ ମୁକାବିଲା ନେଇ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି, ତେଣୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭୟଭୀତ ହେବାର କାରଣ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ରିଲାକ୍ସ ହେବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଶ୍ୱସ୍ତିର କଥା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ସଂକ୍ରମଣ କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିପାରେ, ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରତିହତ କରିପାରିବା। ଅଧିକା ପ୍ରତି ଖବର ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ମିଳିଲା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଟାୟାର ଦେଇଥିବା ଦୋକାନୀ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ। ମମିତା ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି। ଦୋକାନୀ ବିବେକ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କଠାରୁ ଟାୟାର ଆଣିଥିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ। ଏଥିପାଇଁ ଗୋବିନ୍ଦ ବିବେକଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲା। ଏହି ଫୋନ୍ରେ ରାଧେଶ୍ୟାମ ଯାଇ ଟାୟାର ଆଣିବା ବୋଲି କହିଥିଲା। ଆଉ ଏହି ଫୋନ୍ ପରେ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ରାଧେଶ୍ୟାମ ଚଣ୍ଡୀ ଯାଇ ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ ଟାୟାର ଆଣିଥିଲେ। ମମିତାଙ୍କୁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମହାଲିଙ୍ଗ କଲେଜ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପୋତି ଦେଇଥିଲା। ମୃତଦେହକୁ ପୋଲିସ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ପୁରା ଘଟଣାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ବି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଧିକା ପ୍ରତି ଖବର ବଢ଼ୁଛି ଜିକା ଭାଇରସ ଭୟ। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 30 ମାମଲା। ଦେଶରୁ କରୋନା ଭାଇରସ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଜିକା ଭାଇରସର ଭୟ। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କାନପୁରରେ ଜିକା ଭାଇରସର ମାମଲା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି 30ଟି ଜିକା ଭାଇରସର ମାମଲା। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ 10 ଜଣ ମହିଳା ଥିବାବେଳେ 20 ଜଣ ପୁରୁଷ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 600କୁ ଛୁଇଁଛି, ଯାହା ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ରୋଗ ମଶାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥିବାରୁ ଚିନ୍ତା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ପୁରୁଷମାନେ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେଉଥିବା ଏକ ରିପୋର୍ଟରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଜିକା ଭାଇରସରେ ସଂକ୍ରମିତ 60 ମାମଲା ମଧ୍ୟରୁ 45 ପୁରୁଷ ରହିଥିବା ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 21 ରହିଛି। ଜିକା ଭାଇରସର ମାମଲା କାନପୁରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ପରେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକଙ୍କ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ସେପଟେ ଏହି ଭାଇରସ ଯେପରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ନ ବ୍ୟାପୁ ସେ ନେଇ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଧିକା ପ୍ରତି ଖବର ଆଜି ରାତିରୁ ପୁଣି ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ। ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା କମିବ ତେଲ ଦର। ଆଜି ରାତିରୁ ପୁଣି ଶସ୍ତା ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରୁ 5 ଟଙ୍କା ଓ ଡିଜେଲ ଉପରୁ 10 ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ କମାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରୁ 3 ଟଙ୍କା ଭାଟ୍ ହ୍ରାସ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦର ଆଜି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଲାଗୁ ହେବ। ଏହି ଭାଟ୍ ହ୍ରାସ ଫଳରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରାୟ 2000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ସହିବେ। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଉପରୁ 3 ଟଙ୍କା ଭାଟ୍ ହ୍ରାସ କରାଯିବା ସାରା ଦେଶରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତେଲ ଦର ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଅନ୍ୟତମ ହେବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 120 ଟଙ୍କା ଟପିଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 111 ଟଙ୍କା ପାର କରିଯାଇଥିଲା। ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ବଢ଼ିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକି ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଣୁ ବୁଧବାର ଦିନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଲିଟର ପିଛା ପେଟ୍ରୋଲ ଉପରୁ 5 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଲିଟର ପିଛା ଡିଜେଲ ଉପରୁ
10 ଟଙ୍କା ଉତ୍ପାଦ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିବା ପରେ ବିଜେପି ଶାସିତ 9ଟି ରାଜ୍ୟ ଆସାମ, ତ୍ରିପୁରା, ମଣିପୁର, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ଗୋଆ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜରାଟ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଉକ୍ତ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ଅତିରିକ୍ତ ହ୍ରାସ ମୂଲ୍ୟ ଭ୍ୟାଟ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ଖୋଲିବ ସ୍କୁଲ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ। ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ଦରକାର, ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ମୂଳଦୁଆ ବିଗିଡ଼ିଗଲେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରଥମଠାରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିଲେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତାଛଡ଼ା ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକା ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବ। ସ୍କୁଲ ବୁଲିବ କୋଭିଡ୍ ସଚେତନତା ରଥ। ରାଜ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖୋଲିବା ପରେ ସଚେତନତା ଓ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ହେବ ଅଭିଯାନ। ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଅବସରରେ ଗତ 1 ତାରିଖରୁ 40 ଦିନିଆ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 19 ତାରିଖରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଭ୍ୟାନର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୁଲି ବୁଲି ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସଚେତନତା ଦିଗରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବ। ଏହାସହ ରାଜଧାନୀରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଏକ ଚାଇଲ୍ଡ ଆସେମ୍ବଲି ବା ଶିଶୁ ବିଧାନସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏଥିରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରୁ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ଦକ୍ଷତା ଓ ମାନସିକତା ପରଖିବ ଆୟୋଗ। ସେହିପରି ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରାମର୍ଶଦାତା ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ 40 ଦିନିଆ ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏହାରି ଭିତରେ ଶେଷ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସୁଶ୍ରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାବତୀ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦୀପାବଳି ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବଢ଼ିଲା ପ୍ରଦୂଷଣ, କମିଲା ବାୟୁର ମାନ, ରାଜଧାନୀରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆସ୍ତରଣ। ଦୀପାବଳି ପରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ହାଲ ବେହାଲ, ବାୟୁର ମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଛି। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଜନପଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁର ମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଛି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ ଏଠାରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ 655ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହାକି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଅତି ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବଢ଼ୁଥିବାରୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ବାଣ ବିକ୍ରି ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ରୋକ ଲଗାଇଥିଲେ, ହେଲେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଣ ଫୁଟା ଯାଇଥିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 25% ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ ଫେଲ୍ ମାରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଜନପଥରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଜନପଥରେ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ସ୍ତର 655.07 ରହିଛି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରିବା ସହ କାଶ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ନୋଏଡା, ଗାଜିଆବାଦରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା ଗମ୍ଭୀର ରହିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଫୁଟିଲା ବାଣ, କଟକଣା ମାନିନେଲି ଲୋକ, ଆଦେଶରେ ରହିଗଲା କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଦୀପାବଳିରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପରେ କଟକଣା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କେବଳ ସବୁଜ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ପାଇଁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସବୁଜ ବାଣ ପାଇଁ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିୟମକୁ କେହି ବା ପାଳନ କରିନାହାନ୍ତି। ଗାଇଡଲାଇନ୍ ବାଟରେ ରହିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକେ ମନଇଚ୍ଛା ବାଣ ଫୁଟାଇଛନ୍ତି। ଗାଁ ଗହଳିରେ ଲୋକେ ମନଇଚ୍ଛା ବାଣ ଫୁଟାଉଥିବା ବେଳେ ସହରରେ ବି କଟକଣା କେହି ମାନିନାହାନ୍ତି। ନିୟମକୁ ଫୋ କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗ୍ରୀନ୍ କ୍ରାକରକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଥିଲେ ବି କେଉଁଠି ଦୋକାନ ଖୋଲି ନଥିଲା, ଆଉ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୋରାରେ ବାଣ କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ଲୋକେ ବି ଏହି ବାଣକୁ କିଣିଥିଲେ, ଏହାପରେ ମନଇଚ୍ଛା ବାଣ ଫୁଟାଇଥିଲେ। କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଟକଣାକୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକେ ମାନିଥିଲେ ବି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବାଣ ଫୁଟିଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜି T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ଓ ସ୍କଟଲ୍ୟାଣ୍ଡ। ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରେ ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯିବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଜିତି ସେମିଫାଇନାଲ ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରହିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଚଳିତ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ପ୍ରଥମ 2ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ ପରେ ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କମ୍ବ୍ୟାକ୍ କରିଥିଲା ବିରାଟ ବାହିନୀ। ତୃତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ଦମଦାର ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା ଭାରତ। କର ବା ମର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସେମିଫାଇନାଲ ଯିବା ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଉଭୟ ବ୍ୟାଟିଂ ଓ ବୋଲିଂରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଭାରତ। ବ୍ୟାଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଇ ଓପନର ରୋହିତ ଶର୍ମା ଓ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଶତକୀୟ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଋଷଭ ପନ୍ଥ ଓ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଧୁଆଁଧର ଫିନିସିଂ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବୋଲିଂ କଥା କହିବା ଯଦି ତାହେଲେ ସବୁ ବୋଲର ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ରବୀନ୍ଦ୍ର ଚହଲ ଆଶ୍ୱିନ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ତାହା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ନବବର୍ଷରେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଶିବ 9 ସହର, ମୁକ୍ତି ପାଇବ ନାହିଁ ଭାରତର ଏହି ଅଞ୍ଚଳ। ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାର୍ମିଂ କାରଣରୁ 2050 ଓ 2100 ସୁଦ୍ଧା ପୃଥିବୀର ଅନେକ ସହର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିପଦ ଏହି 9 ବର୍ଷ ଭିତରେ ରହିଛି, କାରଣ ଏହାରି ଭିତରେ ଦୁନିଆର 9ଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ସହର ଜଳମଗ୍ନ ହେବା ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।
ଏହି ସହରଗୁଡ଼ିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଜଳସ୍ତର ଓ ନଦୀ ବଢ଼ିବା କାରଣରୁ ବୁଡ଼ିଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ଏହା ଯେ ଏହି ତାଲିକାର ଭାରତର କୋଲକାତା ସହର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କେଉଁ କେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସହର ଏହି ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମଷ୍ଟରଡ୍ୟାମ, ନେଦରଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ବସରା, ଇରାକ, ନ୍ୟୁ ଅର୍ଲିନ୍ସ, ଆମେରିକା, ଭେନିସ୍, ଇଟାଲୀ, ହୋଚି ମିନ୍ହ ସିଟି, ଭିଏତନାମ, କୋଲକାତା, ଭାରତ, ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, थाईलैंड, जॉर्जटाउन, गोयना, सभाना एवं अमेरिका। देखा प्रति खबर आसंता 9 रे लघुचाप क्षेत्र आसंता 9 तारिख बेलू दक्षिण पूर्व बंगोपसागर एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। एने भुवनेश्वर स्थित आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षर ट्वीट कर सूचना दी जाएगी। पाणीपाग विभाग अनुसार आसंता 9 तारिख बेलू एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होवार संभावना रही। दक्षिण पूर्व बंगोपसागर यह लघुचाप क्षेत्रटे सृष्टि हेब। हेले यह विषय में पाणीपाग विभाग पक्षर अधिक किसी सूचना दी जाए नहीं। यह प्रभाव में राज्य में केउं जिले में पागरे परिवर्तन हेब ताहा वर्षार संभावना संपर्क में किसी सूचना दी जाए नहीं। सूचनायोग्य किछि दिन हेब राज्य में पाग सुखिला रही। पहांतिया समय अल्प शीत अनुभूत होउछि। कंधमाल जिले में शीतर प्रकोप अधिक अनुभूत होउछि। शीतरू रक्षा पाइबा लगी लोके निया जाली बसी रहुथिबा बेले आउ किछि लोके प्रातः भ्रमण करुछंती। देखा प्रति खबर वैज्ञानिक माने खोजी पाइले पातालकु रास्ता। पृथ्वीर उपर एवं भीतर अंश रहस्य परिपूर्ण। बर्तमान पर्यंत आमे पिलादिनरू नर्क विषय शुणी आसुछु, किंतु बर्तमान वैज्ञानिक माने यह विषय एक बड़ खुलासा करिसेंती। एही खुलासा विषय जानिबा परे आपण आश्चर्य होइजिबे। वैज्ञानिक माने दाबी करिसेंती जे सेमाने पाताळर रास्ता खोजी पाइछंती। वर्ष वर्ष धरी एही सूचना थिला जे पृथ्वीर केन्द्र रे लोहार एक ठोस गोलाकार रही एवं यार बाहर तरल कोर रही। किछि दिन पूर्व प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार भीतर मूल संपूर्ण सील्ड नुहे। वैज्ञानिक माने प्रकाश करिसेंती जे एही कठिन क्षेत्र अनेक स्थान रे नरम एवं तरल धातु भली अटे। इंग्लैंड रे अवस्थित यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल रो भूकंप विशेषज्ञ जेसिका इविंग पाताल विषय अनेक सूचना देइछंती। से कहते जे पृथ्वीर अभ्यंतरीण मूल विषय जेते अधिक अनुसंधान करते अधिक नूतन तथ्य सामना आसुची। बर्तमान वैज्ञानिक अनुसंधान रे पृथ्वीर मूल विषय खुलासा होइछि जे यह एक बोरिंग कठिन लुहा गोला नुहे। से कहते जे पृथ्वीर केन्द्र में एक नूतन जगत दृश्यमान होउछि। से कहते 1864 मसीह जूलियस भर्नक जर्नी टू द सेंटर ऑफ द अर्थ लेखिबा परे विश्व आउ बड़ रहस्य नुहे। देखा प्रति खबर दीपावली रे कर्मचारी को इलेक्ट्रिक स्कूटी दे चर्चा यही कंपनी। दीपावली अवसर अनेक कंपनी निजर कर्मचारी को बोनस प्रदान करिथांती। हेले गुजरात सूरतर एक कंपनी बोनस आकार कर्मचारी को इलेक्ट्रिक स्कूटी ऑफर स्वरूप देइछि। पेट्रोल और डीजेल दर वृद्धि दृष्टि रखी कंपनी कर्मचारी को दीपावली अवसर यह महंगा गिफ्ट प्रदान करिछि। डायरेक्टर सुभाष दावार कहते जे पेट्रोल और डीजेल दर वृद्धि को दृष्टि रखी समस्त कर्मचारी को इलेक्ट्रिक स्कूटी प्रदान करने लगी आमे निष्पत्ति नैथिलु। या द्वारा सेमानकर आर्थिक स्थिति स्वच्छल रहिबो। देखा प्रति खबर फ्लिपकार्ट लॉन्च कला लव इट और रिटर्न इट प्रोग्राम। 15 दिन व्यवहार करी फेराई दे परिबे फोन। फ्लिपकार्ट लव इट और रिटर्न इट नारे एक नुआ प्रोग्राम लॉन्च करिछि। एने कंपनी पक्षरु सैमसंग सहित पार्टनरशिप कर जाइथिबा बेले नुआ प्रोग्राम रे सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 और सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 भली दुई रेंज को शामिल कर जाइछि। जा फल एने आग्रही थिबा ग्राहक माने फ्लिपकार्ट जरिया रे फोन दे 15 दिन पई व्यवहार करी पुणी फेराई दे परिबे। एही नुआ प्रोग्राम लॉन्च हेले पूर्व ऑनलाइन जरिया रे फोन किनिबा को नै रहि आसुवा असुविधा गुड़िकर समाधान होई परिबो। आउ ग्राहक माने बिना कोनोसी दोधारे कोनोसी दामी जिनिस किनि परिबे। पक्षरु सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 और सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 3 ग्राहक मान को प्रथमे हैंडसेट व्यवहार करी फेरेबा पई सुजोग दिया जाउथो बेले जदि उपभोक्ता मान को ठीक न लागिला बा सेमाने आशानुरूप फल पाइले नाही तेबे सेमाने कंपनी को फोन रिटर्न करि देई परिबे। किंतु एने कंपनी पक्षरु एक शर्त भी रखा जाइछि। जदि फेरेबे नै कोनोसी प्रस्ताव कंपनी निकट को आसे तेबे कंपनी निहाती रूपे सेगुडी को भल रूपे चेक करी सेगुडीकर कार्यक्षमता गुडी को चेक करिवो। आउ एहा परे फेरस्त टंका ग्राहकक बैंक अकाउंट को फेराई दिया जिवो। किंतु भारतर सबु ग्राहक मानक पई एही नियम लागू हेबो नाही। केवल बेंगालुरु, हैदराबाद, पुणे, दिल्ली, मुंबई, गुरुगांव, अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई, उदोदरा परी सहर गुड़िकर बासिंदा माने एही यार सुविधा पाई परिबे। देखा प्रति खबर 7.5 मास परे ओडिसा रे 170 को घोषिला दैनिक संक्रमण। पूर्व मार्च 23 तारिख रे संक्रमण संख्या थिला 170।
7.5 मास पर ओडिशा रे 170 को खसिला दैनिक संक्रमण। पूर्व मार्च 23 तारिख में संक्रमण थिला 170। राज्य में गत 24 घंटे 170 नुआ आक्रांत चिन्हट होती। 18 वर्ष कम आक्रांत रही 24 जन। संक्रमित 98 जन थिबा बेले 72 जन स्थानीय संक्रमित। खोर्धारू 61, कटकरू 19, बालेश्वरु 11 लेखे आक्रांत चिन्हट होती। 55,783 जन नमूना परीक्षा होता बेले पॉजिटिव हार रही 0.30%। राज्य में मोट संक्रमित संख्या 10,42,983 आक्रांत चिन्हट होती। 24 घंटे सुस्थ होती 447 जन। मोट सुस्थ संख्या रही 10,30,899 जन।